ɛnana adɔfo no yɛda Awurade Yesu Kristo ase sɛ ɔma me no mienu nso adeɛ asane akye na yɛgu so ɛte ase mepɛ sɛ me no kyɛ asɛm kakra bi yɛmmɔ mpaeɛ ansa na yɛahyɛ asɛm no ase ɛwɔ Nyame Agya Nyame Ɔba Nyame Honhom Kronkron din mu ɛfiri sɛ Nyankopɔn ama adeɛ akye no ama adeɛ akye ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɔdomfo no mɔborɔfoɔ yɛda wase sɛ wɔnnɛ nso ama adeɛ akye na bɔne bi ama yɛabrɛ abom wabiem kurumdie no ɔdom mɔborɔhu bɛsu agu yɛ so yɛkra te nipadua mu kɛtɛma da abɔdua mu bibiara mu Awurade yɛwo no ade ama yɛda wase sɛ wobɛyɛ ne saa ɛne nso bra obedi yankoma mu nyina mu na bibi awie pa ya kasa no aye meda wase sɛ wobɛyɛ ne saa no ayɛ ne saa nso ama yɛ wɔ Yesu din mu nti amen yɛfrɛ me Evangelist Isaac Osebonsu menim sɛ wɔn nso so wɔ dini a wɔde hwɛ me na akwanya na aba sɛ me ne wo nkyɛ Awurade asɛm a ɛnɛ me ne wo bɛkyɛ yɛato din sɛ owuo ɛnyɛ ya ne mum akyerɛ asɛm ti asɛm ni o owuo ɛnyɛ ya na akyerɛ asɛm menua papa menua bɛma me sister obi biara a owuo no Yesu abɔkwan bi atoɔ sɛ ɛbrɛ bi so a ɔbɛsɔre hallelujah ɔbɛsɔre na wɔne no abom adi adeɛ ba kɔ mepɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ heaven wɔ hɔ hell nso so ɛwɔ hɔ but wɔn a wɔde wɔn ho to Yesu so no wɔn na bɛkɔ heaven ɛnyɛ wo sɔre a wɔwura asɔre dɛm na kyerɛ sɛ woyɛ Onyankopɔn ba wo na emum sɛ wode wabrabɔ wo nipadua waadwene wɔkra ɛnyina som Awurade sɛdeɛ watwerɛ no Matthew asɛmpa ɛtire a ɛyɛ edu ɛnkyɛmu a ɛyɛ aduonu no mu no adeɛ baako mepɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ owuo ɛnyɛ ya na akyirɛ asɛm no deɛ wɔhe atemmu wɔnsuo fa wa woka yɛ diisɛm ɛtire aduonu ɛyɛ aduonu kyikyɛmu a ɛyɛ aduonu no nkyikyɛmu a ɛyɛ du baako no a ɔka no wɔsɛ ɛpo bɛyi na wufu ama asɛm ado ɛbɛyi ne di ama owuo ne asɛm ado bɛdwane wɔ Awurade anim ti asɛm na ɔka yɛ no nti owuo ɛnyɛ ya na ɛkyerɛ asɛm Bible no so ame atɛ sɛ onipa wu a ongui na wada nti ma me no nkyɛ asɛm bi ɛwɔ yɛ John nwoma no yɛ Yohane nwoma no ɛti yɛ du baako ɛnkyɛmu a ɛyɛ edu nson no ɛde kro no kafra wɔse ɛna Yesu duru hɔ no ohun sɛ wadi ɛdan mu nanan dada ɛnso Batani bɛn Jerusalem ɛbɛyɛ nkwansini mienu na Yudafoɔ no mu pii aba Mary ne Martha nkyɛn sɛ ɔrebɛgyam no ɔno nua nti Martha te sɛ Yesu reba no okohyia no na Mary deɛ ɔte fie ɛna Martha sen Yesu sɛ Awurade wɔ ha a anka me nua barima no angu na sesei mpo menim sɛ biribi biara a wobɛbusa Onyankopɔn di bɛma wo hallelujah ɔn sɛ sika asɛm no ɔn sɛ de pa biribi biara wobɛbusa Onyankopɔn nti Onyankopɔn no Yesu abusa ne sɛ ɔkra egu nti ɔkra tena ase nti wansa ɔkra tena ase no adeɛ baako pɛ Awurade hwehwɛ firi me ne wo mienu nkyɛn ne sɛ yɛbɛtena ase efisɛ Nyankopɔn bɔ onipa no in Genesis no na onipa ɛwɔ honhom a
ɔmfa mu saa na nipa a wɔyɛ tenane adeɛ no Bible sɛ ɔbɛtena ase na watena ase na watena ase sɛnea ofiri honhom mu ɛba honam mu no saa na obɛfiri honam mu akɔte honhom mu nti wɔ nipa mu but deɛ wɔyɛ bɔne no Bible sɛ owu ɛnyɛ obiara bɔ Yesu din ɛna bɛkɔ heaven sɛ wotie mi na wotie mi ya ne mo wɔn no a wɔde wɔn ho ato Yesu so ɛna bɛkɔ heaven na yɛkan kɔ anim hɔ no mu a yɛhwɛ verse number 23 going no wɔsɛ Yesu sen no sɛ wo nuabarima no bɛsɔre biem hallelujah what is that okay wo nuabarima no bɛyɛ den bɛsɔre biem adenti no wɔka sɛ because onim sɛ ongui ɛsan sɛ na Job yɛka sɛ Lazarus yɛ ɔtrenini and the treni abrabɔ no edimu ɛma Yesu the Bible sɛ ongui na ɔbɛsɔre biem nti wɔn Yesu na nkasa de ne ho yɛ example owuiɛ no ɔsɔre nti saa no wagya ato sɛ yɛn nso yɛwu a yɛbɛyɛ den yɛbɛsɔre nti Kristo soma brabɔ no ɛyɛ tenane Kristo soma brabɔ no ɛyɛ den ɛyɛ tenane Bible sɛ me hu ɔtrenini a ɔnam ɔsɛsradeɛ ɛda no ɔtrenini nsradeɛ ɛne na wɔsradeɛ but owu akyiri wɔbɔ abrabɔ papa bi no Bible sɛ ɔbɛtena ase na sɛ wɔammo abrabɔ papa deɛ a ɛne Bible sɛ owuo ɛne bɛfa wakɔ owuo ɛnyɛ ya na ɛkyerɛ asɛm ti asɛm yi owuo ɛnyɛ ya na ɛkyerɛ asɛm enti sɛ wohwɛ me ɛwɔ YouTube channel yi so a adeɛ baako no sɛ hwehwɛ nkwagyeɛ ma ɔkra na ewiase president bi wu minister bi wu ɔhene bi wu papa hwɛ akwa bi wu ɔdefoɔ bi wu said Luke chapter 16 verse number 19 ne ka no ɔhyɛ nkurɔfoɔ mmienu betena ase baako yɛ ɔdefoɔ ana baako nso so ɛyɛ ohiani ɔdefoɔ ne di ne sika akyi onomansa odidi ɔpɛ ma ohiani ne mpo kɔsrɛ na aduane na so wama no ne mom die wadi na agu fam no ɛna ohiani ne nkrama yɛ den ɛpere ho na so nkrama ne gyan no matafre na kuro Bible sɛ ohiani ne wui na ɔkɔtwere Abraham kokum ɛna kyerɛ sɛ oyi ɔtreni ni mu ɛnam ne treni nti no ɔkɔtwere Abraham kokum na ɔdefoɔ ne wui na Bible sɛ ɔkɔda den ɔkɔda ogyatade a na fro ka kyerɛ ohiani ne sɛ Abraham na Abraham sɛ soma Lazarus no mfa ne nsa emu nsu mfa meso metɛkyerɛ ma so na asɛm ɔka kyerɛ no no sɛ kan wo sɛ wote ase no ogye wani but ɔno ne die ɔsome wohia ɛne ahokyere mu ɛne wɔgye nani na wɔn so ho kyerɛ enti owuo ɛnyɛ ya na ɛkyerɛ asɛm ma me ne nkɔba emu kakra ɔse verse number 23 ma me sɛ nti so biom ɔse na Yesu sɛ ne sɛ onua ne ngui onua barima no bɛsɔre biom na Martha sɛ ne sɛ minim sɛ owu sɔre yi mu ti asɛm na ɔka yɛ no na kyerɛ sɛ Yesu adi ka kyerɛkyerɛ Martha sɛ owu sɔre yi mu ansana ne nua no obi wu a ɔbɛsɔre owu sɔre na deɛ wahi ɛne sɛ Yesu Kristo abɛhwɛ mu yɛ anaasɛ wawu after death no you go and rest not to be say wawu enti Bible sɛ ɔbɛma yɛ nompe foforo na nompe na ɔde bɛma yɛ no ohiani benya ne deɛ osikani benya ne deɛ ɔbɔnefo benya ne deɛ ɛna wɔn nso a wɔnya ade bɔnefo to bɛde benya ne deɛ na ɛno na yɛde kɔ gyam anaasɛ yɛde kɔ heaven odiefo bi kan sɛ bɔ so onipa ewu mpo no more than 30 minutes ne bibia yɛ ready ayɛ sɛ wokɔ abrokyire no enti adeɛ baako no sɛ yɛnyɛ careful na careful na yɛyɛ no etumi ne Onyankopɔn anante abrabɔ biara wɔ nipa ɛbɔ no ɛyɛ dara wo bi wu Yesu sɛ yɛn mu bele nka owuo nhwɛ kosi sɛ ɔbɛba
nti ya mpase yerenka owunhwe ana wafan yensan kwa yenimai na yenhwe biribi wo ho wase na Yesu sen wase verse number 25 no 24 no wase na Martha sen say minim say wo sorry mu da edi akire no obesori na Yesu sen say mene owu sorry ene nkwa no hallelujah many owu sorry ene nkwa no hallelujah de ogemi die no se wawumpo obenya nkwa hallelujah hallelujah yewani da so enti yeri da so na ye wo no o se hwehwe Yesu yi o se many owu sorry ene nkwa no na de wowuo no se ogemi di mpa obesori many aba mame many aba ma the sister yamfie ni ntwe rade so owu ani ye Kristofu mu ne mo ewu omo a omanyi Yesu ni mu Lazarus ho asem na me na wo kan na yen kan nko ebre ni nti very good o say na o se me no sorry ne nkwa no na obiara oti ase na ogimi die no ti asem o kan no ote ase na ogimi die no oringuda ote ase na ogimi die no oringuda Yesu mu ode o me invite oba Yesu wate sa wo hwa me wo YouTube channel Yesu na so obetumi aba Yesu nchen a adom bi betom ene monyam bi betawo so asomdwe bi be ye wodia enkundie bi beboro so enkanko ne mpeje bi beboro so esanse Yesu ama yakwanya se o se obiti ase na se ogini dia Bible se ne ho beto no yete Awurade ase wate Yesu oba ma me ne omienu owu enye ya me no ti ase eye dela obi abewu but obra yenwu yi no se de o kan se de oti ase na se unwi na se wogini didia ene obeje nkwa but se wonya wudia ene enkwa biara eni ho mawo enti obra wote ase bo mode so behwe Yesu Kristo okwa no kore no nkwam asoro ya meda no ya tudin and of blessing salvation and gospel ministry obetime so de ho adwane two tap e was sentence yansan kwa yanim wase yanko verse yenyamponko verse number 34 wase na okan say ehina oda ehina modernato na wase no say Awurade bra behwe Yesu sun ena Yudafo no kan say hwe do a wodo no Yesu doye wate Yesu doye wate ene Lazarus ni ho eya meme no na wo ho emfa mo ne bone a waye Yesu betumi ajew obetumi apegyaw obetumi ahye wani munyam obetumi amani munyam ni tomi bi aboro so enkudie ne nkanko bi aboro so empege ne mu bi aboro so na se obeba Yesu nchen a asawoni kronfo obiere ni wo Awurade atona twene de ne waye Yesu onsem ate so onye wudia ene na asa na owu na chiri no atemu ho owu anya ya na achiri asem ubenya ni gia eyende na sa ubenya dai wa hawonso eyende Awurade nhyirawo yankwa yanim na yenhwe osana Yesu sun verse number 30 yankan verse number 37 verse number 39 osana okan say mumuni obo no de wowuo no de wowuo ni nua Martha sen no say Awurade sese die obon na wadi nanim na wadi nanan na Yesu sen say ma ankama ancherewo se de ogimidi se ogimidi ubehunu Nyankopon animunya wow ma ankama ancherewo se wogimidi ubehunu Nyankopon animunya enti se obedi Yesu dia onya Nyankopon animunya
animunyam wo ho ma menua di Yesu di na Yesu Kristo no obeje wo nkwa na yenko animu verse number 40 no o say na Yesu sen say man ka man chere se de ojimi die no ojimi di obehu Nyankopon animunyam na omuni na oyi obo no na Yesu ma ne ne so ka say eja medawo ase say utie me na medie minim say utie me da ti asem o kan no ya je nkwa Yesu Kristo no oyi mobruhufo oyi odomfo oyi nwanwani oyi asomdwe owura oyi onwanwa Yesu oyi okwan oyi nokore oyi nkwa bra na obeje wo nkwa ose minim say utie me da minim say utie me da na se Yesu Kristo no sa otewu a hwan biem de wo hallelujah 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 Yesu mo de me vital bra Yesu mo ate na asem o kan no say verse number 24 44 no 43 no wase na okan say na okan sa no wode nikasiye tie mu say Lazarus free bra na de wawuo no free edi na de wawuo ni free edi da de wawuo ni free edi hallelujah na de wawuo no free edi menu ya ba Yesu ni mu ode owuo enni ekristofu mu Yesu pese na opese yete ase se onipa wu a ate ase na umuri na abese asori eye osonfo wadi ni na evangelist Isaac Oshebonsu no chesa asemu ye bom paye odonfo ne mobruhofo wasem amana baye nchen anopafan ye da wase so be fa asem yiso e de adwedwe kra ne ye hunu sane wo sitie asa wo baye anya oyeraba ora ma wasem so obibiera asem be kanon baba onyim kurudifo mu mejudi so be ye ne sa fa asem so sane akra hwe akra fa bra wa hiniemu e onyame agya nyame oba nyame wonkonkurudin mu adom ntino amen obetumi ne me adi nkomo my number is 0240 4548 454834 0240 454834 obetumi asearch me YouTube channel na so evangelist obetumi asearch me YouTube channel na so Isaac Oshebonsu obetumi so akọ Facebook obehunu me ehon so no so obo Isaac Oshebonsu obehunu na opese WhatsApp opese o send me na me no di nkomo nso a eno so obetumi afasa number we 0553 663 585 0553 663 585 im number mu biara obefrem wo so biara no me no obedi nkomo akanya nkopo asem erade nhira onya message a share emu obi nso onhwe bi e wo Yesu di no tim amen. God bless you.